ginatan. Talong. Bakit ito rin? Ayan na, ready na. Ready na. Luto tamong ginatan. Ginatan, yan o. Ginatang talong. Wala tamong gabi. Yung gabi, ito mo ito. Yan yung gabi. Yung substitute ng gabi, yung talong. Tapos pirituin muna natin to. Guys, pwede na o. Napirito. Sibuyas. So, daan-daan lang. Mga tumalsik. Ayun guys. Digas. Ayun. Sakto. Puno. Walang bayabas. Lagay natin. Order na lang. Pinta. Kasi lagyan na natin yung gabi. May gabi. Lami. Lami. Luto na yung ginatan. Luto na yung ginatan. Gabi. Luto na yung ginatan.